पिलामाने मु प्रीति मु आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर चैनल प्रीति एजुकेशन को। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर राजा नूतन परिच्छद विषय पढ़ा जार लेखक होउचंते कालिंदी चरण पाणिग्राही। एठी आम गोटे चित्र देखुचु, यहाँ हूँ राज दरबार चित्र। एठी राजा बसिचंती, तांको पाखरे सेनापति माने, प्रधानमंत्री आउ अन्य कर्मचारी माने सब अच्छा। ताहले पढ़िबा विषयटी, गोटे देश रे जड़े राजा थिले। प्रतिदिन गोटे गोटे नूतन पोशाक पिंधिबा थिला तांकर प्रधान शौक। से जे भल शासन करुचंती अथवा भलरे प्रजा पालन करुचंती एकथा केही न कही बरं कहंती राजा आज भल पोशाक पिंधिचंती। नूतन परिच्छद पई राजा एक प्रकार पागल होई पड़ितिले। थरे से घोषणा कले जे जेउ कारीगर तांको पई संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक तैयारी करि परिबो ताकू से 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देबे। ए संवाद शुणी दुई जन शठ अर्थ लोभरे राजा सम्मुखरे जाई उपस्थित होई कहिले, महाराज आमे संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक आपणक निमंते प्रस्तुत करिदेबु। से भली पोशाक आज पर्यंत केही देखि नथिबे। से हेब एक अद्भुत पोशाक। तार एक विचित्र गुण हेउची एही जे जेउ लोक बुद्धिहीन एवं निज आसनर अयोग्य ताहा चक्षुको वस्त्र आदौ देखाजिब नाही। राजा भाविले एहा निश्चय एक अद्भुत परिच्छद हेब। से कारीगर दुई जन को पचारे, एपरि एक परिच्छद तैयारी करिबारे केते अर्थ खर्च हेब। शठ दुए जेउ परिमाणर रेशम सूता, स्वर्ण जरी, मोती माणिक्यर हिसाब देले, ताहा शुणी राजा अधिक आनंदित हेले। से भाविले एभली मूल्यवान पोशाक तो मो भंडार रे नाही। तहु से कारीगर दुई को कहिले, आजिठारु 15 दिन मध्यरे एही पोशाक संपूर्ण करी आंभको देब। एही मूल्यवान पोशाक पिंधि आमे एतर आम जन्मदिन पालन करिबु। शठ दुई जन तंत पाखरे बसी वस्त्र बळन छलना कले। राज भंडाररु जेते रेशम सूता, स्वर्णजरी, मणि माणिक्य इत्यादि पाइले से सबको लुचाई रखिले। दिन राति तंत पाखरे बसी मिछरे बयन करिबा भली अभिनय कले। दिनकु दिन से दुही को राज भंडाररु अधिक परिमाणर स्वर्ण जरी और मणिमुक्ता इत्यादि मिलिला। एही अद्भुत वस्त्र देखिबा पई राजांक मनरे क्रमे आग्रह बढ़िला। किंतु तांकर मने पड़िला जे कारीगर दुहे कहिचंती नितांत बोका एवं अयोग्य व्यक्ति को एही पोशाक देखाजिब नाही। तेणु से प्रथमे प्रधानमंत्री को पठाइले। सेतबेलकु एही अद्भुत वस्त्र विषय रे राज्य सारा प्रचार होई गलानी। प्रत्येक लोक राजांकर जन्मदिन पालन करिबा को अपेक्षा करी रही थांती। प्रधानमंत्री जाई देखिले कारीगर दुहे वस्त्र बयन रे व्यस्त, अथच तंतटी शून्य, सेथेरे कौनसी भी वस्त्र नाही। से भाविले मु तो कहीं सूता खियोटिए मध्य केउटी देखिबाको पाउ नहीं। तेबे कौन मु बुद्धिहीन आ प्रधानमंत्री पद पई अयोग्य? मंत्री चिंतामग्न होई पड़िबार देखि जणे शठ कहिला, प्रधानमंत्री महोदय ए वस्त्रटी आपणक मसन को किपरि आसुची? तापरे सेही शून्य तंतरे अंगुली देखाई कहिला, एठारे एई रंगटी किपरि मानुची? सेठारे जो स्वर्ण जरी दिया जाइछि एवं ता पाखरे जो मुक्ता और माणिक्यर कणिका गुड़िक खंजा जाइछि ताहा आपणक मनकु पाउछि तो? प्रधानमंत्री बड़ चिंतारे पड़गले। तांको तो किछि देखा जाउनी। से जदि कहिबे जे किछि देखि पारु नांती तेबे से जणे बोका आ निज आसन पई अयोग्य बोली प्रमाणित हेबे। राजा हुए तो एहा जानी तांको प्रधानमंत्री पदरु तड़ी देबे। तेणु से मध्य छलना करी कहिले, निश्चय निश्चय एहा एक चमत्कार पोशाक। राजांक देह को एहा खूब मानिब। एहा परे से राजांक निकट को फेरी आसी सेई कथा कहिले। राजा एथर तांक प्रधान विचारपति को पठाइले। तांकर मध्य सेही अवस्था। तंतरे कौनसी वस्त्र न देखि विचारिले, कौन मु प्रधानमंत्री विचारपति भावरे केते केते मामलार विचार करी तार समाधान करिछि। न्याय विचार पई समस्तक द्वारा प्रशंसित होउछि। मु तेबे कौन बुद्धिहीन और प्रधान विचारपति पद पई अयोग्य? काहे मु तो कौनसी वस्त्र देखि पार नहीं।
ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ, ଏଇ କାରିଗର ଦୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତନ୍ତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି ଛଳନା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଇ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଜରି ଓ ମଣି ମୁକ୍ତା ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ କେଡ଼େ ମନୋହର ଦିଶୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ତେବେ କ'ଣ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଜାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଲେ, ସାବାସ୍ ସାବାସ୍, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଛରେ କହିଲେ, ବାଃ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ ଶଠ 2 ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛରେ ବୋକା ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମୋର ମନେହୁଏ ସେ 2 ଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆଉ ଠକ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଠକି ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହି କଥା ଜାଣି ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ସୌଖିନ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ମମତା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏଣିକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଶଠ 2 ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନା ମୋହର, ତନ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ, ଶଠ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଠକ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ ସରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।